لقد ذاق فريقي طعم الانتصار. لن يوقفنا شيء. Este これも我が宿命であろう。Testissä etiam preceptor est. 藤原の秀衡の恩は来世でなければ。Testissä etiam reconquista comienza ahora. My enemies will choke on their own blood. لم يعد لهم ناصرا. Ich halte durch für mein Volk. 百発百中. Chtěl bys trochu medoviny? Shoot arrow, hit arrow. Once a soldier, always a soldier. 周公吐哺 Woe, destruct les Arabes. Hasaris. Recuperaré mi honor. Beni, wer sich nicht. The feast of benim gücümün. Queen bite το κάλος est. 내가 죽거든. 儿时并肩细数 دايتشي. أحذرك من إراقة الدماء لأن الدم لا ينام. Uça! Espegas hazris harnas arçı. أحذرك من إراقة الدماء لأن الدم لا ينام. ليس من عادة الملوك أن يقتلوا الملوك. Çuçu. 내가 죽. 이해사 dinle. The fanciest. Benim gücümün the feast of Ro. Benim gücümün ulaş. Or wer sich nicht zu Alea. Valencia fue. Hasaris. Le titre de roi n'est pas. We shall meet you, Once a soldier. Hey there. Wanna play? Öyle son monster.百発百. Ich mag scheitern, aber لقد ذاق فريقي طعم الانتصار. لن يوقفنا شيء.衣川の太刀は今日多くて吉少なし。藤原の秀衡の恩は来世でなければ返せない。
من يرغب في محاربة المماليك مجنون. المغول يا لتفاهة الأمر. المغول يا لتفاهة. المغول يا لتفاهة. المغول يا لتفاهة. من يرغب في محاربة المماليك مجنون. Hostis etiam preceptor victoria non ex scudo, sed ex gladio evenit. Iam in manibus victoria non ex scudo, sed hoc bellum perficendum est. Hoc bellum perficendum est. Hostis et victoria non ex scudo, sed hoc bellum perficendum est. Iam in mani victoria non ex scudo. Hoc bellum perficendum est. Hoc bellum perficendum est. Hoc bellum perficendum est. Hostis et victoria non ex scudo, sed ex gladio evenit. Hoc bellum perficendum est. Iam in mani victoria non ex scudo, sed ex gladio evenit. Hostis etiam victoria non ex scudo,
sed ex gladio evenit. Hoc bellum perficendum est. Hoc bellum perficendum est. Iam in manibus meis est Africa. من يرغب في محاربة المماليك مجنون. المغول يا لتفاهة الأمر. المغول يا لتفاهة الأمر. A long time ago, during the Great War, your human ancestors discovered that the barbarians had harnessed mystic powers from a temple to a distant kingdom. They fought for ownership of this new land, but were brutally defeated, exiled, and the existence of the temple and the kingdom were forgotten. Many centuries have passed since those historic events, and you have come far to rebuild and grow your forces. You've conquered land, altars, holy sites, and established a strong power in your kingdom. You've unearthed the lost temple and successfully defeated the barbarian entrance keepers. But a new chapter is now ready to be written. It's time to venture in your ancestors' footsteps and take control of the lost kingdom.
من يرغب في محاربة المماليك مجنون. المغول يا لتفاهة. 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 من يرغب في محاربة المماليك مجنون.